जुहार जय माँ समले जय कुशल मुई आपण मान कुशल कलाकार भलसे अच्छे आशा आपण मैंने सब भलसे थे। तो फिर मोर गोटे नुआ भिडियो रे आपण मान स्वागत। आजरटा है मुझे से कीर्तन जेन बानुली से बानिला कीर्तन उपरे गुटे किंतु माफ करबे मुई एंता केंसी कीर्तन के मुई विरोध न करबा स्पेशल जेन कीर्तन के भेसलामी आड़ के नौजन से भेसलामी कीर्तन रो ऊपर आजर वीडियो। तो चल निमा सीधा वीडियो के। तो आइया माने आमर सोनपुर जिल्लार गोटे संकीर्तन्य संघ अच्छे श्रीकृष्ण चैतन्य एंता काना गोटे नाटे लिखिजन से आइया माने से संघ रे मुई भी मेम्बर अच्छे। आमर सोनपुर जिल्लार प्रायतः माने 90% रु एतका आमर कीर्तन दल माने अच्छु सेती आउ सभे सेती आमर बेंच बनेगिरी आमर जिल्लार बेंच बनेगिरी आमर कलाकार मानकर बेंच बनेगिरी सेती सब पूरा एकदम सभे रेडी होगिरी अच्छु। तो से ग्रुप रे दिना 3-4 कर आगर गोटे भिडियोटे पड़ला कि ना यहाँ पकईन मुई ना जानी से यहाँ नंबर मूर्ति सेव नेन जेहेतु ना जानी से यहाँ भिडियो पकईन सेटा है गोटे रंगीन कीर्तन टे होचे उत्तम महाकुर गायक जेन अच्छन जेन आमर आउ जड़े हेले बाबू बाहाक आर सेट्रे थिले बाहाकटा से गाहक केनटा मुने पालीगा और प्रधान पाली एंता काना गोटे तार डेस्क्रिप्शन रे लिखा हितला से भिडियो रो आउ मुई से भिडियोटा देखली आउ से भिडियो देखि साला पर मते एंता लगला से भिडियो ऊपर मुई भिडियो रे बनासी और से भिडियोटा आपन टिके पहला देखि देन। बापे कोई बाहर सोनपुर जिल्लार जेती गावदन मोर खरिया सके सवा बापे कोई बाहर सोनपुर जिल्लार जेती गावदन मोर खरिया सके सवा बारमो मोर खरिया सके समान मु चेलाई मारी के कहू जाए ये हराम मान को लगी तो सब कीर्तन कलुषित हो जाए ना ये भी सोनपुर जिल्लार जेती गावदन मोर खरिया सके सवा बारमो मोर खरिया सके समान मु चेलाई मारी के कहू जाए ये हराम मान को लगी तो सब कीर्तन कलुषित हो जाए ना ये भी एटा सुनबे छाले सुनबे वाली कहू जाए क्या मान को ये भी किंतु मैं हो जा गोठा बलिया गुरु चला हैला गारे अछन मोर निजर गुरु जी के भेदा बड़ हो आ गुटे हरिजन हेले भी आज्ञा कान्ह कुमार बोले थिले पथरे भी देखबे इता कर जनम तो जनम देखि भी नथिबे गुटे हाथ न थे केनता गीत लेखुते ए भी हां बोले छे ई भिडियोटा माने सब बढ़िया है मुई तो कहितली रंगीन कीर्तन वाले तुईता मेमा तोर मोर ये सी हेसन बोली करी किंतु गुटे जिनिस मते खराब लागला पर्सनली खराब लागला सेटा होचे सेति से उत्तम महाकुरा या कहिजन जे तुमर सोनपुर रो जहा जहा गाहक अछन मोर खदियार तले मते टिके खराब लागला से कथाटा जे प्रकृत रे से खदियार तले की अछन मुई ऊपर पारे के वीडियो बने पारती किंतु मुई से संपृक्त उत्तम महाकुर या को मुई निजे फोन कली आ घटना काना बोली पचराली। तो पहला उत्तम महाकुर काना कहिजन वीडियो टिके सुनु। हेलो हेलो आज्ञा राधे राधे हरिओम जय राधे राधे मुई से बागांडी रू कहतली तुमर मारसात घर गाँ रू कुशल कलाकार चंदाचरण भाई। हेलो हाँ 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 बोले से बाबू बाहागर गुटे चैनल रे आपनकर वीडियो रे देखली हाँ से वीडियो रे आपन कहिजन कना सोनपुर रो जहा गाहक अछन मोर खदिया तले कना बोली करी गुटे के नहीं से क्लिक रे हाँ किन स्टेज गुटे रे जे से ग्रुप रे से छाड़ी जन आपन अछन के हमर सोनपुर जिला संघ रे नहीं नो हो हो आपन हमर सोनपुर रे ना से भाई सोनपुर रे गाजी हमरा ई कोदरीपल्ली रे गाजी सली पल्ले आइए एटा हाँ मुई जते करे बुझाली है पेंडल दा जन पड़ी दिलो से तार गाहक ना पालला जे ते बाहर आसबा लागबा जे हेरा गुटे कथा तापरे सम्मान
ସହିତ ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ଲୋକ ଯେ ଭଲ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦାରେ କର୍ମା କେନ୍ଦାରେ ସୁଧରାମା ବୋଲିକିରି ହଁ 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 ସେ ବାର ସେ କଥା କହିଲା ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ଏକର ଆର ଥରେ ଜନମ ଯାହା ଅଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ତାର ସାହିର ଲୋକ ସିନା କହିବି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା କଥା କହିବି କାହାକୁ କହିବେନି ନା ୟା ତ ହେନ୍ତା ଆମର ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏନ୍ତା ଗଲେ ଟିକେ ଦି ତାରିରା କି ତୁରନ୍ତା ସେନ୍ତା ପାଟନା ବିଲକୁଲ ନା ହେବାର କଥା ଯେନ୍ ଯାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ମୋର ଚାଲା ଗାଁ ଠିକ କରିଛ ବୋଲେ ଇ ଟିଙ୍ଗାଲି ହେଇକିରି ଅଧିକା କଥା ମାନେ କହି ଚାଲିଛି ହେଟା ସବୁ କ୍ଲିକ ନୁହେଁ ଛାଡେ ଶୁଣିବ ନା ସବୁ ଆସୁ ବେଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିଛନ୍ ଦେଖୁନ ଆମର ସୋନପୁର ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାକୁର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସେ କ୍ଲିପ ରଖିଛେ ମୁଇଁ ବୋଲେ ଭିଡିଓ ବନାବାର ଥିଲା ଏହା ମତେ ପ୍ରେସର ହଉଥିଲା ଭିଡିଓ ବନାବାର ଲାଗି ସେ ଉପରେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ନେମି ବୋଲୁଥିଲି আর এই কলটা রেকর্ড যাଉଛି যে না ছড়া চিন্তা না করুন ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନା ଛଡା ହୁଏ ନା ଛାଡ ଏଟା ମୁଇଁ ନା ଡରବା କାରଣ କାଣା ଦେଖ ସନ୍ନା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଅନେକ ଥର ବି ବାଇଟ ଦେଇଛେ ଅନେକ କେନାର ସୁଧରାମା କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନିଜର ମୋର ପୁଅକେ ବାହାର କରିଛେ ମୋର ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇଛେ କେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଠିକ ସେ ହେବା ସେ ଆଗକେ ବଢି ଚାଲିଲା ସବୁବେଲେ ମୁଇଁ ହେଟା କହିଦେଇଛେ ତୁମେ ବେଜାର ନା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ନା କେତେଟା ଗାହାକ ବୁଝେ ଯେନେ ମାନେ କେଚର ନ ଲାଗଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନା ଚାଲ ତୁମର ବାଇରେ କାହାକୁ ମୁଁ ଚୁଟି ଫୁଟେଲି ମୋର ଖୋଜିବାର ତ ନା ବୁଝିଯା ଏଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସେଠି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେଲେ ବେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ ବୋଲି ସେ ଭିଡିଓ ଟା ମୁଁ ରଖିଛେ ମୁଇଁ ସେ କ୍ଲିପ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇଦେବି ବି ଇ ନମ୍ବର ଦେଖିଲି ନା ଏଟା ଦେଖିଲି ନା ମୁଇଁ ଉପରେ ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେନ୍ ହେରା ମାନେ ମୁଇଁ ସେ ଆମର ଡବଲାର ଆମର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆହାରୁ ନୁହେ ଛାଡେ ଦେନ୍ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କହିଛେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଟଖେଇ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଶୁଣୁନ୍ ଆପଣ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଫେର ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ ଯେ ଏନ୍ତା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା କୀର୍ତ୍ତନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବା ବୋଲି ଏଥିର୍ ଲାଗି ଶୁଣୁନ୍ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ମାଟଖିଆ ଗୁରୁକୁ ବି କହିଯାର ଫୋନ କରିକିରି ମାଟଖିଆକେ ମୁଡ ମହଲକେ ଫୋନ କରିକିରି ବି ଯେନ୍ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆଇଲି ଆର୍କ ଦିନ ବି କହିସାରିଛେ ନାଇଁ ନା ମୁଇଁ ବି ଯଦି ବି ଛାଡିଲେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକିରି ଛାଡନ ବାକି କାଣା ହଉଛି କି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କେ ସମକୁ କହିଲା ବେଲକେ ନା କେ ଅଧା ଲୋକ ଠିକ ବୁଝିଛନ୍ ଅଧା ଲୋକ ନା ବୁଝିବାର ଜିଲ୍ଲାର ସମକୁ ଜଣେ କେମିତି କରି କହିବେ ସେ ଯାର ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲେ ତାହାକେ କହିବାର କଥା ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ବେଲେ ଡବଲା ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରୁଛେ ଅର୍ଖିଦା ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛେ କାଣା କାଣା ବୋଲଛେ ସେ ନାଇଁ ନ ଇହାଦେ ବାହାରେ ଅଛ ହଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ହେଇପାରିବେ କି ନାଇଁ କହି ନା ପାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକରେ ଅଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମେଟକାଇ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଇପାରିବେ କଥା ଠିକ 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 ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ନାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୋର କଥା ବି ଯଦି ମୁଁ କହିମି ବେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା କେ ଏଇଟା କହିଲା ବେଲକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଅମକା ତୁଇ ଖରାପ ଢିମକା ତୁଇ ଖରାପ ନା ଧରିକିରି କହିଲା ଖରାପ ନାଇଁ ନ ସେ ଖରାପ ହେଇଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ବଲମା ସେ କଥା ଖାଲି ମୋର ମୁଁ କହେ ଆଚିରାନ ମାଟଖିଆ ଗୁରୁକୁ ବି କହିଦେଇଛେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ଗୁରୁ ଆର କୀର୍ତ୍ତନ ପଢିଥିଲ ଆର ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ଆର ସେ ଯାହାକି ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେଟା ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ ସେ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ବୋଲିକିରି କହିଛେ ତାହାକୁ ସେ ମୁଇଁ ଆସଲ ସାର୍ କହିସାରିଛେ ଠିକ 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 আর সে অসলটা নহে ছাড়বা যে হেন লেখন যে নিজে তো মাঠিয়া গুরুকে আমার সোনপুর জেলার মানে সভাপতি কি বি অনুরোধ করলে সে ক্লিকটা কাহি গলা এটা বলি কহন ঠিক ঠিক মুই বাবু বাকে পচরাউছে হ্যাঁ সে ক্লিকটা কাহি গলা যেতেলে উত্তম ই সবু জেলার বেলে যে গুরু মানকু তো মুই না কহে বলি মুই স্বীকার করে মুই সোনপুর জেলার যাহা গাহা গছ সবে মোর খোঁজার তল কিন্তু মোর গুরু মানকু ছাড়িকি বইছে বেলে গুরু মানে হেলে কি হেবা মোর তো যেতকি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরু মানে অছন হেবে কি না হন যেতকি মোর গুরু মানকু ছাড়িকি ফের বইছে গুরু মানে বেলে তো মোর তো যে দিনকর বি বড়বা সে মোর গুরু হেবা তো কি যায়
আর যেତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଗାଁ ମୋର ଖଦିଆ ତଲ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ବେଲେ କାଣା ରହିଲା କଥା ନା ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଶୁନି ଗୁରୁ କଥା ହେଟାକେ କହ ଯେତେ ବେଲକେ ଉତ୍ତମ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ମାଠିଆ ଗୁରୁ के जेहेतु सभापति है जिला सभापति है ताहाକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଶୁଣୁନି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତ କେନ୍ତା କଳୁଷିତ ହଉଛି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ସେ କ୍ଲିପ ଟା କାହିଁ ଗଲା ତୁମେ ଛାଡ ଭଲ ତ ଦେଖମା ଟିକେ ଠିକ 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 ଲେଖ ତ ଦେଖମା ଏଇଟା ଅଲବ ଛାଡ ଛନ୍ନା ମୁଇଁ ଡରବାର ନା ତୁମେ ବଢିଆ ଭଲ କଥାଟେ କହିଛ ଯେ ଯେତା ଯେତକି ଅଛନ୍ ପାଖଣ୍ଡି ଗାହକ ବାହକ କେତେଟା ରଙ୍ଗୀନ ବାଲକୁ ବି ମୁଇଁ ସୁଧରାବାର ଲାଗି ଚାହିଁଛି ଆରି କଥା କହିନେ ଜାନିକିରି ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ନାଇଁ ଇତରାଲେ ଗୋଟେ କଥା ନା ବାହାରେ ଠିକ 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 ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କଥା ଛାଡ আর ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଠିକ 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 ଅଛି ଛାଡ ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ମାନେ ଏଇଟା ସହମତ ଯେ ଛାଡ ଠିକ 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 ହଁ ଠିକ ଅଛି ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଅଡିଓଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ଆମେ ସେତି ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାକୁର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ତି ସାନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସଫେଇ ଦେବାର ଲାଗି ହଉ କି ଯାହା ଲାଗି ବି ହଉ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ପୁରା ଗୋଟା ଭିଡିଓ ନେନ ଗୋଟା ଭିଡିଓ ଦେଖ ଜାଣିପାରବ मोर भूल नेन बोलिक से कहूचन उत्तम महाकुर आज्ञा तो से भिडियो तो गोटाटा आम नेन जितकी भिडियो देखीचु आम सेतकी आम जानी पारुचु जे आपण समग्र सोनपुर जिल्लार ग्राहक मान को कहिचन सेति आपण जूनियर सीनियर ने करी मोर गुरु मान को छाड़ी जेन बोले जेन ताकर ऑडियो कॉल रे से गुरु मान को छाड़ी कहबार कथा तो नहीं कही जदि सेंता अच्छे तो किसी कथा नहीं सान मान को बुझे हेसी रंगीन कीर्तन रे खास करी बुझे हेसी और जिते बेले आपण माने कीर्तन करुचन आया तुई तुई मुई मुई करूँ तोर तोर मोर मोर करूँ आमर आमर आर तुमर तुमर नाई करूँ तुमर तुमर बेले काना होचे मन कर देखुन बरगड़ जिल्लार गाहकटे और सोनपुर जिल्लार गाहकटे कि बलांगीर जिल्लार गाहकटे कीर्तन कला तोर जिल्ला एंता मोर जिल्ला एंता बोलबार अधिकार आमर नेनो आमर जिल्ला ऊपर कहबार नेनो गाँव ऊपर कहबार नेनो मन कर मुई कार मोर चिन्ह जनार गुटे कर करू मुई भै बोलसी ताके ए भै तुई एंताटा तुई सेंताटा ये तोर सेंता तोर एंता इरा ही पारबा किंतु जिल्ला के जते बेले कथा पड़ले होचे तो खास करके जिल्लार समकु अफेंडेड कला बागे लगी जाउचे मुई सेति ले कहू जे हमर जिल्ला कमिटी आया मान को भी मु फोन करतली आ ई कथा के मुई आके बढ़ावार लगी ना चाहबार जेहेतु इरा सरी सारीचे आ से उत्तम महाकुर आज्ञा कहूचन मुई सब आज्ञा मान को कहि सारीचे एंता एंता बोली कहिचा बोली जेहेतु ताकर भूलटा बुझी पारिचन तो आके जेन माने भी कीर्तन करूचन आर हुड़ा कुदा की गाली झकर करूचन टिके देखिकरी करबे देखिकरी बेले जिल्ला ना ना आबार कथा तलके जेहेतु से आया ताकर वीडियो रे सोनपुर जिल्लार लोके कम गई जानसन और बरगड़ जिल्लार लोके कि सम्बलपुर जिल्लार लोके जह गई जानसन बोलकर कहूचन पूरा पूरी आमर सोनपुर जिल्ला ऊपर हेम्पर होचे आमर जिल्ला कमिटी चाहे आईन अनुଯାयी स्टेप भी नहीं पारमा आमे जदि चाहेमा बेले तो आके आज्ञा माने जेन आज्ञा माने भी करूचन सोनपुर जिल्ला एंता बरगड़ जिल्ला एंता कहबार कहानी गुटे केनसी गुटे पर्सनाली ग्राहक कि बाहर अधिकार नेनो से अधिकार के आपण माने बजाय रखुन आ कलाकार मानकर संघ के जेनटा सभे एक ही चली पारमा से ऊपर भी ध्यान दौन तो इनु यार के बुझी पारथिबे बोली आशा रंगीन कीर्तन कथबार्ता ख्याल खेचड़ चलसी जिल्ला के किंबा जिल्लार निर्दिष्ट केन लोग गुटे के न कहून निजर निजर भीतर कथा रखुन आ आज वीडियो बनाबार माने ही एतकी है तो या दरकार पड़ले ऊपर फिर वीडियो बनामी सेतकी बेला रहू जाए जोहार जय मां समले जय कौशल।